बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। 8 जून है, जुमेरात का दिन है। लाहौर के पुलिस स्टेशन मिल्लत पार्क जो है, वहां से एक वाक़या आपके साथ शेयर करना है और ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इसमें एक बहुत बड़ा सबक है वालिदैन के लिए। आपके साथ ये वाक़या शेयर करने का मकसद एक तो आपको ज़ाहिर बात है वाक़या बताना है, लेकिन साथ साथ छोटे बच्चों के जो वालिदैन हैं उनके लिए ये वाक़या सुनना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि खुदा न खास्ता कभी भी ये मत करें कि अपने छोटे बच्चों को विदाउट मतलब केयर के या बग़ैर वालिदैन के आप छोड़ दें। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर दें जो बाद में सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए पछतावा बन जाता है। एक ऐसा वाक़या पेश आया लाहौर में, 2 कमसिन बच्चे गुम हुए, वालिदैन ढूंढते रहे, नहीं मिले। उसके बाद 2-3 दिन के बाद घर के अंदर से स्मेल आई। जब उन्होंने चेक किया तो दोनों बच्चों की लाशें मिली। वाक़या क्या है आज की इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूंगा। और वही बात कि ज़ाहिर बात है बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। पुलिस स्टेशन मिल्लत पार्क है जी, यहाँ पे हुआ ये कि 2 बच्चे थे छोटे। जुम्मे के दिन ये बच्चे जो है वो कुरान पाक पढ़ के घर आके सो गए। जब घर आके सोए उसके बाद उठे तो दोपहर के आसपास ही तकरीबन। तो उसके बाद ये हुआ जी कि उठे तो जो वालिदा हैं बच्चों की, वो अपने घर के सामने जो है इन बच्चों की नानी का घर था, यानी वालिदा की माँ का घर था इनके। तो वो उनके घर गई। बच्चे जो है दोनों खेलते हुए, ये दोनों बच्चे इनकी उम्रें बहुत छोटी छोटी थी, एक 3 साल का था और एक 5 साल का था। ये दोनों खेलते नानी के घर चले गए माँ के पीछे। माँ ने इन्हें कहा कि आप लोग वापस घर जाओ, आप लोगों ने थोड़ी देर बाद पढ़ने के लिए जाना है, क्योंकि इनके वालिद ये बताते हैं कि दोनों बच्चे, बड़ा बच्चा स्कूल गोइंग था 5 साल वाला, 3 साल वाला जो बच्चा था वो किसी एकेडमी, वैसे जैसे प्ले ग्रुप की तरह भेजते होते हैं, तो सेकंड टाइम को 4 बजे ग्राउंड ये बच्चे वहां जाते थे। तो वालिदा ने कहा कि आप लोग घर वापस जाएं, तैयारी श्यारी करें, मैं आ रही हूँ, तो आप लोगों ने एकेडमी जाना है तो आप लोग जो है वो करें। तो अब बताते ये हैं वहां पे, जो इनके वालिद की तरफ से बताया गया है वो ये कि ये बच्चे घर आए खेलते हुए, जो अमूमी तौर पे हमारे यहाँ आम इस्तेमाल होता है घरों में, देहातों में होता है, मट्टी की बनी एक चीज़ होती है जिसमें कभी चावल रख देते हैं हम, तो उसे पता नहीं मटका मटकी आप कुछ भी उसे कह लें, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ जिसके ऊपर बाकायदा ढक्कन भी था और वो ढक्कन जो है बंद होने वाला ढक्कन था, इस तरह की कोई चीज़ थी। बहरहाल वो ये बताते हैं कि ये बच्चे जो है खेलते हुए ये उसके अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद हो गया तो वालिदा घर आई, उसने देखा बच्चे नहीं है, थोड़ी देर वो थोड़ी रिलैक्स रही के खेल कूद रहे होंगे। जब बच्चे वापस नहीं आए उसने वालिद को कॉल की, इनके वालिद को 4 बजे के आसपास इनका वालिद कहता है मुझे कॉल है इनकी वालिदा की। वो घर आ गया, इन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, इन्होंने पुलिस में दरखास्त दे दी, ये थाने वाले पुलिस बताते हैं। दरखास्त देने के बाद इन्होंने कोई कैमरा, वो कहते हैं पुलिस वाले कि हमने नहीं छोड़ा, कोई एरिया में जो सीसीटीवी फुटेजेस कैमरास लगे होते हैं उनकी फुटेजेस चेक की, पता चल सके बच्चों को कौन ले गया, अगवा हो गए, मिल नहीं रहे, जो भी सूरत हाल है। ये एक घर के कमरे के अंदर, इनके अपने घर के कमरे के अंदर वो चीज़ थी, जो भी थी, मटकी कह रहे हैं, जो भी है, कोई मट्टी की कोई ऐसी चीज़ बनी हुई थी जिसका दरवाज़ा भी था। अब उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी इन्होंने ढूंढना, ज़ाहिर बात है 50 के करीब वो कहते हैं हम बंदे जो है वो पूरा लाहौर घूमे हैं, सब्ज़ ज़ार वगैरह इधर उधर मसाजिद में ऐलान करवाए, जो इनसे हो सका इन्होंने बच्चों की तलाश के लिए किया, लेकिन इनको बच्चे नहीं मिले। अब उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद ये होता है कि घर के अंदर उसका वालिद, ये बच्चों का वालिद ये बता रहा है कि घर के अंदर उसी कमरे में जिसमें ये बच्चे मौजूद थे, वो कहते हैं वहाँ पे वैसे तो कमरा बंद होता था, वो खोल के जो है कुरान पाक, नमाज वगैरह वहाँ पे ख़वातीन बैठ के वहाँ तिलावत करती थी। जैसे होता है कि चलो कुछ चीज़ें पढ़ना कि जी अल्लाह करे बच्चे वापस आ जाएँ, ख़वातीन आती थी, बैठती थी, किसी को क्लू नहीं मिला कि बच्चे कहाँ पे। अब इसमें 2-1 दिन गुजर गए। वो कहते हैं, वालिद कहता है बच्चों का कि जब 2 दिन गुजरे, 2 दिन बाद वो कहता है कि जी मैंने वो दरवाज़ा खोला जिस कमरे के अंदर, तो मुझे अंदर से बदबू आई। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? ज़ाहिर-सी बात है घर में जब आप एंटर हो, कोई स्मेल आ रही हो तो बंदा चेक करता है कहाँ से आ रही है, कोई चीज़ मरी तो नहीं पड़ी, जैसे बाज़ दफ़ा घरों में कोई चीज़ मर जाती है। कोई चूहा वगैरह या बिल्ली या इस तरह की कोई चीज़। तो वो कहता है बहुत ही अजीब-ओ-गरीब किस्म की स्मेल आ रही थी। वो कहता है कि मैं थोड़ा चेक करता 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 उस चीज़ के करीब पहुंच गया जो घर के अंदर मौजूद थी। कहते हैं जब मैंने उसका ढक्कन उठाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरे वो 2 बच्चे, जो एक 3 साल का था और 5 साल का था, उन दोनों की लाशें पड़ी हुई थी उसके अंदर। तो बहुत ही अफ़सोसनाक ज़ाहिर बात है, वालिद से अगर आप बात करें तो ज़ाहिर है इससे बड़ी और कोई तकलीफ़ नहीं होती कि आपकी पूरी दुनिया, यही दोनों बच्चे थे उनके अलावा, वो ऐसे कहते हैं कि घर में हम लोग, मेरा भाई भी साथ रहता है, माँ भी है और लोग भी घर में मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है वालिदैन के लिए इससे बड़ी कीमती दौलत कोई नहीं होती कि उनके वो बच्चे, 3 साल का 5 साल का दोनों बच्चे थे, दोनों बेटे थे,
وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے ان کی لاشیں نظر آئیں. پھر ظاہری بات ہے محلے والے اکٹھے ہو گئے، جو کچھ بھی ہوا یہ سارا معاملہ، اور اس کے بعد پولیس آ گئی. پولیس نے جو ہے وہ لاشیں اپنے تحویل میں لی. تحویل میں لینے کے بعد پولیس نے کروایا ان کا پوسٹ مارٹم کروا کے جو نمونے تھے بچوں کی ڈیڈ باڈیز کے وہ بھیج دیے فورینزک کے لیے، پتہ چل سکے کہ وجہ موت کیا بنی ہے. کیونکہ اس میں ایک اور اینگل بھی سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے پولیس جو ہے ابھی تک جو ابتدائی اگر آپ کہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، پولیس اس کے مطابق یہ بتا رہی ہے کہ ان بچوں کی جو موت ہے وہ طبی موت ہے. یہی ہے جو مطلب جس طرح کہ وہ بند ہوئے وہاں پہ، ڈھکن نہیں کھل سکا ان سے، جو بھی معاملہ ہے وہ اسی طرح ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ پولیس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ چیز بھی انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے کہ کیسے یہ پاسبل ہے کہ بچہ جو 5 سال والا تھا وہ اتنا چھوٹا تو نہیں ہوتا، 5 سال کے بچے کی تھوڑی بہت تو ہوتی ہے، اس نے ڈھکن کھولنے کی کوشش نہیں کی، وہ چیخا نہیں ہے، چلایا نہیں ہے، ان کی آواز باہر کیوں نہیں ہے. یہ بہت سارے پہلو ہیں جن کے اوپر پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. خدا نخواستہ کسی نے ایسا تو نہیں کہ ان بچوں کو مار کے اس کے اندر ڈال دیا ہو. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ دونوں بچے جو ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز کیسے ملی ہیں وہاں سے. یہ ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اور والدین کے لیے، ہم سب والدین ہیں، ہمارے چھوٹے بچے بھی ہیں گھروں میں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بچہ گھر میں ہونا، چھوٹا بچہ، تو اس کو ان اٹینڈنٹ بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور ہو جو اس کو بجلی کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے، کسی اور چیز میں ہاتھ مارنے سے، خدا نخواستہ. آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ بچے نے اپنے آپ کو ڈیپ فریزر میں بند کر لیا اور بچے کی جب انہوں نے کھولا ڈیتھ ہو گئی. میرے اپنے ایک دوست ہیں، ان کی اس طرح چھوٹی سسٹر، یہ جو چھوٹی پنگ پونگ بال ہوتی ہے، مطلب ان کے لیے پوری زندگی کے لیے وہ بن گیا. اس نے ایسے پھینکی اور وہ واش روم میں بالٹی میں چلی گئی. اب بالٹی ہاف بھری ہوئی تھی، یہ بچی چھوٹی تھی، 1.5-2 سال کی تھی، تو یہ گئی اس بال اٹھانے کے لیے. اور جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو بال اٹھانے کے لیے گئی اور جھکی بالٹی میں، تو بالٹی میں ہی الٹی ہو گئی. اور بالٹی میں اتنا پانی تھا کہ وہ بالٹی گری نہیں، بچی اس میں الٹی ہو گئی. الٹی ہو گئی جب ماں واش روم میں گئی تو ان کی بہن جو ہے، میرے دوست کی بہن، وہ جو ہے وہ نہیں تھی اس دنیا میں. اور ان کے لیے ظاہری بات ہے بہت بڑا شاک، ہر والدین کے لیے یہی ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے نا، اس کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جی سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ان والدین کو صبر دے. ظاہر ہے اس کے والد سے بات ہوئی تو وہ بہت زیادہ ظاہری بات ہے، اس سے بڑا کوئی لاس نہیں ہوتا، دن بھی اتنے نہیں ہوئے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ جب خبریں سامنے آتی ہیں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے میں آپ تک اویئرنیس کے لیے والدین کی شیئر کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یار چھوٹے بچے، بیکاز آپ دیکھتے ہوں گے انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری ایسی تصاویر اور چیزیں لوگوں نے ڈالی ہوتی ہیں کہ بچے نے یہ کام کر دیا اور خدا نخواستہ بچے کی جان چلی گئی. اب ایک تو چھوٹا بچہ ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ ایسی چیز میں ہاتھ مار دے کہ وہ نقصان ہو جائے. بہرحال اللہ پاک کرم کرے. انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھا کریں کہ اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے. اللہ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.